परमेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज दिव्य कथामृतर आउ गोटे अध्याय को आम आसीचे आईटा आज आपण मानक आगे ध्यानर परिवेश विषय रे कहूची। ये ध्यानर परिवेश विषय रे लिखिथिले कथाटी कहूरे गोटे अध्याय रे गोटे बही रे से तांको संगे मु भी थेली मोर अनुभूति कथा मु कहूची। आमे गोदावरी कुंभ मेला को आम गुरुमां संगे आम 7-8 जन जाइथिलु आम आश्रमवासी। गुरुमा रूम रे थांती ये कहले आस टिके रेणु आस गोदावरी नई कूल रे टिके बुली आसीबा। बहुत लोक बाक थाटपटाली लोक मते भारी शोष हैला। मु कहली गोटे मैंगो जूस किनि दियो मु पीबी। मु सेतले मते बहुत भोक लागु थाए शोष भी लागु थाए। मु डरी करी आंगो किछ कहलेनी मु कहली मु गोटे जूस पीबी। तो ये थटारे मते कहले ये तीर्थ करिया को आसीचे सब जाक पैसा तुम पिछा मोर मैंगो जूस रे चल जीवो। हसिकरी कहले जहाँ कौच कह मत गोटे जूस दियो मत भारी शोष लगुच। से गोटे पीले मु गोटे पीलु एमती टिके से गोदावरी कूले 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 बेले एमतीका जाऊ थाओ गोटे जगार ये अटकी गले। रविंद्र बाबा अटकी गले। देखला बेलू जड़े साधु तांकर कंबल पकई पूरा ध्यान रे बसचंदी आखि बुझी। तो ये अपेक्षा कले कले रह साधुंकर ध्यान भांगिले आमे तांको नमस्कार मुंडिया मारिया जिबा। तो मु कहली एठी मुंडिया मारदेले हबनी ना नाई से आखि खोलंतो तांगठो आशीर्वाद नबा जिबा। तो सेठी एमती बुलाबुली करथाउ गोड़ काटलानी 2 घंटा 2.5 घंटा हेलानी से ध्यान रू उठु नाहंती। तथापि आमे अपेक्षा कलु से तांगर ध्यान भांगिला। आमे जाई तांको पाखरे मुंडिया मारला बेलको से तांगर हिंदी रे कहले बैठो। आमे दिहे तांको पाखरे टिके बसी गलु। बसी गलारू ये हिंदी रे कहले कहले एते गहळ चहळ नासिक भलिया सहर इठी एते गहळ ए गहळ भितरे आपण केमती ध्यान करूछन्ते। साधु महाराज को पचारले। साधु महाराज कहले हिंदी रे कहथांते कहले कौन खाली पहाड़ पर्वत अरण्य आउ ये जो पक्षी कीट पतंगर जो शब्द रे खाली अरण्य नले ये लोकारण्य भितर हो पारिबनी ध्यान। ये हसिले से भी हसिले। मु हिंदी तो बुझी पारथाए आमको से बुझेले मु भी थिल ना पाखरे से गोटे गप आकार कहले गोटे लोक ध्यान करिया को जागा खोजिले कोठी शब्द बाहर नथिबो से तो सबुठी शब्द देखिले कोठी कुकुर भुकुची कोठी गाड़ी मोटर शब्द कोठी पक्षी काकड़ी सब शब्द आउ जनगहली शब्द तांको ठीक लागिलानी। से गोटे जोठी शब्द बाहर नथिबो शब्द निरोधक गोटे कोठरी तांगर तैयारी कले। कोठरी भितर बसी ध्यान कले। ध्यान कला बेलू देखला बेलू गोटे घंटाटाए टिक 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 होगी चलछि। घंटा टिकी से कोठरू बाहर को आनिके रखिदेले। पुणी ध्यान करिया को बसिले। ध्यान करिया को बसला बेलू तांको निज भितर हृदस्पंदनटा टिक टिक होगी एते होछि जे से आ ध्यान रू माने तांकर बाधा ध्यान रे बाधा सृष्टि हैला। सेइथुरु से साधु कहले ए संसार रे शब्द जंत्रणा रू संपूर्ण मुक्ति केबे हेले संभव नुहे। शब्द हेले भी जने जने
ଧ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି ଶବ୍ଦ ହେଲେ, ଜଣେ ଜଣେ ଶୋଇବେ ଯେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକିରି ଯେତେ ଶବ୍ଦ ହେଉ ପଛେ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଇବାରେ ଲାଗିଥିବେ। ସାଧୁ କହିଲେ ବାହାର ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଝାମଣା କରିକି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାହାର ଯେତେ ନୀରବ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆମ ମନରେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଆମର ଧ୍ୟାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମନର ପରିବେଶଟା ବାହାର ପରିବେଶ ଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ା ଥାଏ। କାରଣ ବାହାର ପରିବେଶ ତୁମ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ମନର ପରିବେଶଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ନୀରବ ଛଳନା ଶୂନ୍ୟ ଏସବୁ କରିଦେଲେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଥିରୁ ସାଧୁ କହିଲେ ତୁମ ମନର ପରିବେଶଟାକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖ। ଆଉ ଆମେ ସେ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ବି ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି। ହିନ୍ଦୀରେ ତ କହୁଥାନ୍ତି, କହିକିରି ସେ ଯେମିତି ତ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ ତ ବସିଥିଲୁ, ସେ ବି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏ କଥାଟା ଶୁଣି ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିକିରି ଆମେ ଆମ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଧ୍ୟାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟଟା ପବିତ୍ର ହେବା, ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଗୋଟେ ଜଣାଣରେ ଅଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କପଟ ଛଳନା ଲୋଭ ସମର୍ପିତ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କୁ ମନନ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ମାନେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଏସବୁ କଲେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ହେବ। ଏ ଧ୍ୟାନର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ଏଇଟା ସେ ବି ଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବା ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ସାଧୁ ଏତେ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ନା ହଲଚଲ, ନା ଆଖି ଖୋଲିବା, କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଇଏ ହେଉଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କର ନୀରବରେ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆଙ୍କୁ କହୁଥାଏ ସେ କେମିତି ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତଥାପି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେଇ ଗପଟି କହିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନର ପରିବେଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ମନଟାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ପବିତ୍ର ଏସବୁ କରି ମନ ବାହାର ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଶୁଣାଗଲେ ମନଟା ଯଦି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଯଦି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ ଗୁରୁମାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକରି ବି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ରହିଯିବେ। ଗୁରୁମାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ପଚାରିଛି କେତେଥର, ମା ସେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତିନି? ନା ନାହିଁ, ତ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନଟା ହେଲେ ମନଟା ଏତେ ଖୁସି ରହେ। ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି ପକାନ୍ତି କି। ସେ ସାଧୁଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଧ୍ୟାନର ପରିବେଶଟା, ଧ୍ୟାନ ବାହାର ପରିବେଶଠୁ ନିଜ ଭିତର ପରିବେଶଟାକୁ ତୁମେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖ, ପବିତ୍ର କର, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ରଖ, ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ରଖ। ଧ୍ୟାନ କଥା ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କଠୁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଧ୍ୟାନ
जोठी इच्छा सेठी माने जे ध्यान करुथिबे जे सब बेले भगवान को पाखरे निरंतर मन देथिबे से जहा हो लाहिड़ी महाराज जने जोगानंदଙ୍କର नहीं जोगानंद शिष्य थे कि नहीं मुझे जानीपारनी लाहिड़ी महाराज बोली जने साधु थे बाबाजी महाराज लाहिड़ी ये जोगानंद महाराज लाहिड़ी महाराज हरिहरानंद गिरी युक्तेश्वर गिरी एमती केते केते साधुंग जीवनी मु पढ़ी लाहिड़ी महाराज जदिबा घर संसार करी 5टी संतान संततिंगर जनक होते से भी ध्यान प्रबल करुथिले कारण निरंतर से भगवान को डाकी चलते ध्यानर परिवेश विषय रे एटा मिश्र रविंद्र बाबा लिखिथिले कथाटे कहूँ सी भी थिले से जो ध्यानर परिवेश कथा लिखिछंती कथाटे कहूँ मु भी से नासिक जाइथिली गुरुमां संगे ध्यान कथा आपण को 2-4 पद कहली आपण माने समस्ते मु कहूनी जे मो आम मान मन पूरा पवित्र पूरा सरल बा समर्पित भगवान ठारे किंतु आम सब चेष्टा करिबा चेष्टा कले आमको भगवान निश्चय साहाय्य करिवे ये हला ध्यानर परिवेश विषय 2 पद आपण मानक कहली।